Nah ini teman-teman, kita mau lihat orang membenden ikan gabus teman-teman di spot sawah pinggir jalan teman-teman. Ini, Pak, Sidin mau ini. Mau nyambil kita usai itu ada tadi belum. Halus-halusnya ya. Paling saunan lo. Menjahitik lo. Penyamuk. Anakannya lo kebijakan lo ya toh. Mulai tang. Kayak padang tadi. Halus anjir. Naik. Đây ta nó không trùng nha, không sợ. Mana deh. Mana deh. Nah, Iwan.